देर आर 107 युनिट्स. वी हॅव एग्रीड टू सेल हिम ओनली 24 युनिट्स. आनी थंय कितें आसा, प्रत्येक प्रोजेक्टाक ही ओपन स्पेस आसता वीच एवरी अदर युनिट होल्डर हॅविंग रायट इन दॅट प्रॉपर्टी. ती हाणें तातूंत भितर ताणें बिल्डिंग बांदल्या. थंय उजो पेटलेलो. मागीर 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 थंय सोदतले. आनी हांवें पंचायतीक इन्फॉर्म केलें. पंचायतीन ताका नोटीस दिल्या 159ची. 158 पंचायत कांय म्हणीत ना. मागीर जेन्ना बोवाळ घालपाक लागलो सगळे कडेन, मागीर बिडिओन येवन थंय मागीर इन्स्पेक्शन केलें. हो भितर घेत नासलो, बाउन्सर हाडून दवरतालो, 20-25 बाउन्सर हाडून दवरतालो. मागीर तलाट्यान मागीर हें केलें. आनी आतां सगळे कडेन ते नाव, पूण अजुनूय कांय जायना. आतां ताका शोकॉस नोटीस दिल्या. ही वील नॉट हॅव एनी डिफेन्स बिकॉज इट इज नॉट लिगल, इट इज इल्लिगल स्ट्रक्चर. आज उजो पेटला तो 159 158 उजो पेटो. 2 ह्यूज बिल्डिंग्स आर इल्लिगल देर. हांव बोबो मारून सांगता सगळ्यांक, कोण म्हाजें आयकना. इल्लिगल म्हणजे परमिशनच ना. कशें आसतलें परमिशन? ना permission, कोणाचेंच ना परमिशन. हांव TCPक हांव सांगता बाबा थंय इल्लिगल आसा म्हूण TCP काडटा आनी पंचायतीक मार्क करता. आरे तुमचे टॅक्निकल पीपल TCPन आसता न्ही, पंचायती कडेन कितें आसता? सगळे एकामेकाचेर धुकलता. हांव CTPक मार्क करता, CTP काडटा न्ही एका मार्क करता, तो काडटा न्ही पंचायत. कितें चल्लां पात्रांव, कितें चल्लां रे? गोंयचें अशें पाड घातला जागो मरे. तुमचो आनी ताणें जागो म्हाजो. हांव पादेशेर. तुमच्या जाग्यान तुमकांय वचपाक मेळनाशिल्लें दिसता. बाउन्सर हाडून दवरिल्ले ताणें. म्हाका घेत नासलो भितर तो. म्हाका आनी पयलीं ताणें ही हॅड असॉल्टेड मी ऑल्सो. तुम्ही पळयतात GNH.